Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de notre série Droit fondamental. Alors aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie, à savoir le droit subjectif. On va commencer tout d'abord par le premier chapitre qui se déroulera sur le thème suivant, les titulaires des droits subjectifs. Alors, quand on dit les titulaires du droit subjectif, on parle généralement, c'est les sujets du droit subjectif, c'est-à-dire les personnes qui jouissent d'un ensemble de droits. d'accord يعني مجموع الاشخاص اللي كيتمتعوا بهاد الحقوق وواحد الواجبات. اش كنقولوا c'est l'ensemble des personnes qui jouissent de droits et d'obligations. يعني مجموع الأشخاص الذين يتمتعون بمجموع من الحقوق والواجبات. وهنا فاش كنهضروا على الأشخاص عندنا دو types de personnes, personne physique et personne morale. Quand on dit personne physique, généralement c'est un individu, c'est un être humain, يعني واحد الشخص ذاتي يعني إنسان. Quand on dit personne morale, généralement c'est un groupement de personnes et مجموعة ديال الأشخاص اللي عندهم واحد الهدف سواء ربحي أو غير ربحي، ربحي كالشركات لي سوسيتي وغير ربحي كلي زاسوسياسيون اللي هما الجمعيات. أو مع الخطرات كيكون عندنا حتى جروبمون دو بيان يعني مجموعة ديال الممتلكات اللي كيعطيونا فونداسيون وهاد لا فونداسيون حتى هي داخلة في لي بيرسون مورال. Au niveau de notre première séquence, on va traiter la personne physique et comment peut-on acquérir la personnalité juridique. Alors, la personnalité juridique s'acquiert dès la naissance et perdue à la mort de la personne. يعني الشخصية القانونية كيكتسبها الشخص فاش كيتزاد وكترفع عليه وكيخسرها فاش كيموت. Mais il y a certaines exceptions. يعني فاش كنقولوا الشخصيه القانونيه يعني اللي كتمكنوا انه يتمتع بواحد المجموعه ديال الحقوق ديال واحد الدوله. فاش كيتزاد واحد الشخص في المغرب كيتمتع بجميع الحقوق اللي عندهم علاقه بالمغرب وما كيبقاش يتمتع بالحقوق فاش كيموت. ولكن كاين بعض الحالات استثنائيه. Premièrement, l'attribution de la personnalité juridique avant la naissance. يعني كاين بعض الحالات اللي كيكون عنده الشخصيه القانونيه قبل من الزياده. كيفاش قبل من الزيادة؟ في حالة لو بير سي ديسيدي يعني توفى الأب وخلى لا فام ديالو اونسانت يعني مرتو حاملة والطفل ديالو يعني الوليد يعني الطفل اللي باقي في لو فيتوس اللي باقي في كاش مو كيتعتبر باغمي لي زيريتي في القانون المغربي وحتى يتزاد يعني ما يمكنش يتقسم هذاك ليغيتاج حتى يتزاد هذاك الطفل وديك الساعات عاد ممكن يتقسم يعني كيضمن ليه حقه واخا هو باقي في كرش مو. هنا le législateur a admis l'exception de l'attribution anticipée de la personnalité dès la conception, mais en y ajoutant une condition uniquement lorsqu'il va de l'intérêt de l'enfant. يعني القضاء هنا المشرع كيعطي الحق استثنائيا في هذه الحالة الطفل واخا باقي ما تزادش كيعطيه الحق حقاش لمصلحته. Deuxième exception اللي هي la présomption de décès يعني المعتبر ميت واللي داخل في اعتبار الميت. Dans certaines situations, le doute persiste sur le décès ou la survie d'un individu qui a disparu et dont on n'a plus de nouvelles. يعني في بعض الحالات فاش الأشخاص كيكونوا مفقودين ما بقات عليه حتى أخبار سورتو في الحالات ديال السقوط ديال الطائرة ولا مشى للحرب ولا كان فيضان ولا كان شي حريق في واحد المنطقة وكان هذاك الشخص من الأشخاص المفقودين. هنا يقدر لي زيغيتي يعني الورثة يرفعوا دعوة على هذاك المفقود باش انهم يتمتعوا بالحقوق ديالهم كورثة. هنا lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, crash d'avion, naufrage, incendie, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année, courant à compter de la date à laquelle tout espoir a été perdu de savoir s'il est morte ou vivante. يعني كتدار واحد ديكلاراسيون دو ديسي يعني واحد الحكم بأنه هذاك الشخص راه كيتعتبر من المتوفون من بعد عام على الاختفاء ديالو. داكوغ ولكن هاد الحالة راه بيان سور ما كتكون حتى كيكون القضاء عطى أمر بالتحريات وداروا التحريات
وداروا ديكلاراوه في مختفون وقلبوا عليه وما لقاوش، عاد كيكون يعني بكاع السبل المتاحة، وهنا عاد لي زوتوريتي كومبيتونت كيعطيو هاد لا ديكلاراسيون، هاد لو جوجمون déclaratif de décès. Deuxièmement, on va voir l'identification de la personne physique. Et comment peut-on identifier la personne physique? كيفاش نقدروا نتعرفوا عليه؟ Premièrement, le nom et le prénom, سمية والكنية. Deuxièmement, le domicile, يعني l'adresse de postale de résidence, يعني مقر السكنة. La nationalité, الجنسية. L'état civil اللي هي الحالة المدنية، واش باش نعرفوا الشخص واش marié, célibataire, veuve ou la divorcé. Le régime de la capacité juridique. La capacité juridique est l'aptitude de la personne à jouir des droits et des obligations. C'est ma capacité de jouissance. القدرة على التمتع بالحقوق, d'une part, et d'exercer ses droits et assumer les obligations résultant de ses actes. Capacité d'exercice. يعني القدرة على ممارسة الحق. D'accord? هادو هما اللي غنشوفهم دابا. On va commencer avec la capacité d'exercice. Au Maroc, la personne a la capacité d'exercice à partir de l'âge de 18 ans grégorienne révolue. يعني فاش كيوصل الإنسان 18 سنة ميلادية ونهار، فاش كنقولوا ريفولو هي قافل 18 عام، فاش كيقفل 18 ans كيتعتبر عنده لا كاباسيتي ديكزارسيس، عنده الحق يمارس جميع الحقوق الشرعية والدستورية ديالو. sauf pour le démon. Il a بالنسبة les faibles d'esprit، يعني الناس اللي فاقد العقل ديالو، يعني حمق. Le prodigue السفيه اللي كيبدل الأموال ديالو، celui qui dilapide son argent، d'accord, sans jugement، يعني كيبدل الفلوس ديالو بدون حاسب أو رقيب. Et le faible d'esprit هما ضعاف العقول، en général اللي عندهم handicap mental. Toutefois, le mineur de moins de 18 ans, يعني الشخص اللي عنده أقل من 18 عام القاصر، peut bénéficier d'une déclaration d'émancipation ou d'une autorisation d'administration du parti de ses biens. هنا في حالة الشخص عنده أقل من 18 عام، سورتو هنايا فاش كنهضروا على لو دروا كوميرسيال، عنده الحق يمارس بعض الحقوق ديالو كممارسة التجارة إلا خدا ديكلاراسيون ديمونسيباسيون، يعني الترشيد القبلي، يعني حكم ديال القاضي اللي كيعطيه الترشيد القبلي. وهنا في هذه الحالة كيكون ديجا لونفون واصل لاج دو 16 ans، يعني ديجا عنده 16 ans كيطلب الترشيد القبلي. وهنا باش يحمي القاضي الحقوق ديالو ممكن يعطيه الترشيد القبلي، ولا يقدر اوتوريزاسيون سبيسيال دادمينستراسيون دو بارتي دو سي بيان. هنا في حالة لونفون عنده بلوس دو 12 ans، ما بين 12 ans حتى ل 16 ans كياخد اوتوريزاسيون اكسبسيونيل دادمينستراسيون دو بارتي دو سي بيان، يعني عنده الحق بموافقة القاضي أنه يتمتع في une partie de ses biens ou là une partie de son héritage ou qui est sous le contrôle de juge. La déclaration d'émancipation كما قلنا هي اعتراف مسبق بسن الرشد ديال هذا الشخص، وجينيرالمون كما قلنا توطالور كتكون عند لي بيرسون اللي عندهم entre 16 ans et 18 ans وكيعطيها لو جوج. L'autorisation d'administrer une partie de ses biens عند les mineurs كما قلنا عندهم de 12 ans d'accord حتى ل 16 ans كيقدروا ياخذوا une autorisation spéciale afin d'administrer une partie de leurs biens ou bien afin d'exercer leur commerce au cas où عندهم un héritage de commerce. Maintenant, on va voir l'incapacité d'exercice, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas la capacité d'exercer, soit totale ou bien partielle. On a les catégories des incapables. L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement fixé à 12 ans. الأشخاص اللي باقي ما وصلوش سن البلوغ اللي محدد في 12 عام ما عندهمش الحق يمارسوا الحقوق ديالهم كاملة. Le démon اللي ما عندوش العقل، c'est-à-dire la personne majeure qui a perdu la raison, اللي مسطي اللي فو. Les personnes dont la capacité d'exercice est limitée sont يعني شو الأشخاص اللي عندهم إمكانية ديالهم يمارسوا الحقوق ديالهم ولكن محدودة. كما قلنا tout à l'heure, c'est les enfants
ils ont atteint 12 ans grégoriens révolus, donc entre 12 ans et 18 ans. Alors, au cas où on a une déclaration spéciale ou bien émancipation s'ils ont 16 ans, à ce moment-là, là, ils peuvent exercer, mais à titre limité, leurs droits. Le prodigue, c'est la personne qui dilapide son argent, qui بدل الفلوس. Le prodigue est la personne qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité au futur, qui خسر الأملاك ديالو بمصاريف اللي ما عندهم حتى فائدة وما عندهم حتى معنى. Le faible d'esprit, c'est celui qui est atteint d'un handicap mental, l'empêche de maîtriser sa pensée et ses actes, qui me cloche avec l'handicap mental, qui خليه ما يقدرش يتحكم في العقل ديالو 100% ولا les actes ديالو الأفعال ديالو. Alors, personne morale. Les personnes morales, on distingue une distinction entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Commençons tout d'abord par les personnes morales de droit privé. C'est généralement les entreprises, les sociétés, que ce soit civiles ou bien commerciales, les syndicats, les associations, les شركات, نقابات, وحتى جمعيات. بالنسبة للبيرسون مورال de droit public, يعني اللي تابعين القانون العام كيف ما شفنا, c'est الدولة, les collectivités locales, اللي هي الجماعات المحلية, les établissements publics, المؤسسات العمومية, الجامعات, ainsi de suite. La distinction entre les sociétés, on a deux types de sociétés, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes, c'est des sociétés qui valorisent le capital humain, qui valorisent la personne, ou ce sont des sociétés qui se basent sur la personne, telles que SNC, société en nom collectif. La différence entre les deux principalement réside au niveau de la responsabilité juridique. Les sociétés de personnes, la responsabilité juridique est conjointe et solidaire, c'est-à-dire au cas où il y a un problème qui peut attaquer le patrimoine personnel. Par contre, quand on parle de personnes morales aux sociétés de capitaux, là, la responsabilité se limite à l'apport de chacun, et du capital de chacun. La distinction entre société civile et société commerciale. Sociétés civiles sont soumises au dahir des obligations et des contrats, DOC, alors que les sociétés commerciales sont soumises à la législation commerciale, c'est-à-dire au droit commercial. La différence entre les deux, la société civile, généralement ce sont des sociétés de personnes, sociétés commerciales sont généralement des sociétés de capitaux, ou bien telles que la SARL, qui est une société hybride entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes. L'acquisition de la personnalité morale et ses effets. Alors, afin d'acquérir la personnalité morale, d'accord, les sociétés sont tenues d'élaborer des statuts, mais ils n'acquièrent la personnalité morale qu'au moment de la déclaration au registre du commerce. Les effets de la personnalité morale, premièrement, c'est la dénomination sociale, identification de la société. Quand on dit identifier la société, c'est le nom commercial de la société, d'accord? La dénomination sociale, c'est le nom communément connu par les autres entreprises ou bien par les tiers d'une entreprise quelconque. Une dénomination sociale, ou l'ism ديال هاد الشركة اللي مقيدة به في registre de commerce. Le siège social, il y a l'adresse principale de l'entreprise, l'adresse juridique de l'entreprise. La nationalité de l'entreprise. La capacité de la société, غنشوفوها la suite de la vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment de votre attention. Ou comme la suite de la vidéo suivante. Merci.